بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la suite de notre module Introduction à la téléphonie. Donc, اليوم راح نشوفوا le réseau téléphonique comité RTC. في le réseau téléphonique comité RTC راح نبداو باللي commutateur. احنا نعرفوا باللي chaque client se voit attribuer un numéro personnel. Donc كل واحد فينا في الفيكس عنده son numéro personnel. كل واحد عنده الرقم الخاص به. Les équipements téléphoniques sont conçus pour pouvoir mettre en relation tous les abonnés. C'est نسميوها télécommunication. انها الاتصالات انها تخلي المشتركين الكل يقدروا يتصلوا فيما بيناتهم. Donc, soit en empruntant les lignes du réseau public RTC, ce sont des communications extérieures, ou là, soit au sein de la même entreprise, il s'agit de communications internes. Donc, les communications فيهم نوعين، كاينة خارجية وكاينة داخلية. الداخلية traitée par un autocommutateur privé. Donc, يقدر اتصالات هذه تصرى بمساعدة autocommutateur privé. L'accès au réseau public se fait alors en composant un préfixe supplémentaire. مثلا في وسط الجامعة تقدر مختلف المعاهد تتصل فيما بيناتها بأرقام داخلية، ما تحتاج أرقام خارجية. يكون رقم طويل فيه 10 أرقام، قادر يكون 4 أرقام تكفي إنها pour établir la liaison interne. Donc في البدايات كانوا لي demoiselles du téléphone هذوما لي demoiselles de téléphone اللي يعيطوا لهم connecter manuellement la ligne de l'appelant à celle de l'appelé. Donc المتصل اللي راح يتصل مستقبل الاتصال هذه العملية تتم عن طريق النساء هذوما لي demoiselles de téléphone انهم هما يديروا manuellement la liaison بيديهم، يديروا بيدويا يوصلوا الاتصال. بعد جاو لي كوميتاتور ان ايفولو هذوما تطوروا مع الوقت passant de l'électrotechnique aux technologies électroniques puis maintenant l'informatique. donc بعد من l'électrotechnique استخدام أجهزة إلكترونية والآن يستخدموا tout ce qui est informatique. Ils permettent des gains de productivité importants par l'automatisation des tâches répétitives et d'opérations standardisées. هنا هذا راح يخليني نربح وقت كبير ويسرع أكبر عدد ممكن من الاتصالات، أني نخلي هذه العملية تتم أوتوماتيكيا وليست يدويا، سورتو بالأعمال اللي تتعاود ولي زوبيراسيون ستاندار. خاطرش هذه مثلا تجري الاتصال ويكونوا لي دوموازيل كل مشغولين، اوبليجي انك تدير وقت تستنى حتى تفرغ اون ليني باش يقدروا يعقبوا الاتصال تاعك. Les informations de gestion des appels téléphoniques appelées la signalisation, donc c'est la signalisation, transitent sur un réseau parallèle spécifique اللي هو le réseau sémaphore. Donc هذه الصورة توضح la figure, c'est les demoiselles du téléphone. وفي الصورة هذه عندي un central téléphonique actuel. Donc les commutateurs constituaient les différents points en nœud du réseau téléphonique comité ORTC. في l'anglais نسميوها STN, c'est Switched Telephone Network. Ils sont reliés par des artères de transmission de différents types, soit à travers des câbles coaxieux, ou là la fibre optique, ou là les fuseaux hertziens, ou là les satellites. هذوما les artères de transmission. مختلف الأنواع. Le RTC assure la connexion momentanée, لحظية, entre deux installations terminales, بين deux installations, باش تسمح يسرى relation des usagers، يسرى علاقات تسمح بالاتصال بين المستخدمين. Ce réseau est actuellement le plus utilisé les particuliers pour se relier entre eux ou l'internet. تسمى درك ولا يسوري الاتصال المحادثات ولا الاتصال عن طريق شبكة الانترنت. Le RTC public est très étendu, il atteint tous les pays de la planète, donc قادرين نتصلوا بأي مكان في العالم، et compte plusieurs centaines de millions d'abonnés ولا أكثر ملايين مئات الملايين من المشتركين.
Il y a plusieurs types de commutateurs, chacun ayant une fonction spécifique. Il y a plusieurs أنواع من les commutateurs. كل واحد فيهم عنده une fonction spécifique. On a le commutateur à autonomie d'acheminement, le CAA هذا ولا نعيطوا له un commutateur local. Il permet de mettre en relation les clients d'une même zone géographique. هذا الدور تاعو انه يسمح بالاتصال بين المشتركين يكونوا في نفس الموقع ولا نفس الرقعة الجغرافية. Ces commutateurs traitent également les numéros d'urgence. يقدروا يعالجوا الارقام الاستعجالية كما 15 17 18 112 etc. en joignant le service local concerné, soit الاتصال بالشرطة, بالدرك الوطني, بالحماية المدنية, بالطوارئ. هذه هي les numéros d'urgence. Donc, un appel régional passe par le commutateur local. Donc, اتصال المنطقة يسرى à travers le commutateur local, يبعث signal au commutateur régional. Donc, appelé centre de transit. هذا centre de transit يكون وسيط إنه يصل الاتصال من منطقة إلى أخرى. Ce qui permet d'écouler les communications téléphoniques à travers un commutateur à autonomie d'acheminement على un autre commutateur. تسمى deux commutateurs CAA الاتصال ما بيناتهم يكون عن طريق centre de transit. وسيط ما بيناتهم ليسهل الاتصال من منطقة إلى أخرى. Donc, c'est le numéro composé destiné à l'international. Donc, c'est un des 3 centres de transit internationaux qui traitent l'appel. Donc, في فرنسا عندنا Paris, Bagnolet et Reims. Pour offrir des services toujours plus complexes à ses clients, donc باش يمدوكم خدمات أكثر وتكون معقدة للمشتركين. استخدموا أدوات متطورة ودخلوا الإعلام الآلي والاتصالات بين لي كوميتاتور اللي يقدر يهز لا ديسيزيون ويسميو هذا لو ريزو انتيليجون. باغ اكزومبل انه يحول لي نيميرو سبيسيو اون نيميرو كلاسيك compréhensible par le commutateur. D'accord. On va le schéma de principe du réseau téléphonique commuté. Donc, on a le RTC composé de nœuds. Ce sont les commutateurs s'échangeant des informations au moyen des protocoles de communication normalisés par les instances internationales. Donc, le RTC يتكون من عدة عقد اللي هما مشكلين لي كوميتاتور يبادلوا المعلومات ما بيناتهم à travers un protocole de communication normalisé, c'est-à-dire يكون مستخدم في المناطق الكل بنفس الطريقة. Le système réalisant le RTC sont hétérogènes, ils proviennent de fabricants différents et utilisent des technologies différentes. Donc, كاين عدة مصادر soit من الإنتاج ولا من مختلف التكنولوجيا. Cette coexistence de technologies provient de la longue durée de vie de ces dispositifs, souvent supérieure à une vingtaine d'années. D'accord? Donc, عندهم عدة سنوات من الاستخدام والبشم. Donc, عندي la partie هذه نعيطولها la partie terminale فيها أجهزة الهاتف، فيها des centrales de communication locale. Les centrales de communication locale هذو مربوطين مع les centrales de communication hiérarchisées. نفس الشيء منها. Ou les centrales de communication ou les centres de communication hiérarchisés مربوطين مع بعضهم à travers une ligne de transmission. خط اتصال. هذه الشيما c'est un schéma simplifié تاع le RTC. Donc, on a chaque poste téléphonique est rattaché à une seule armoire de répartition connectée à un commutateur local switch dont la distance peut aller de quelques centaines de mètres jusqu'à quelques kilomètres, réduisant d'autant la bande passante des signaux transmis du fait de l'augmentation de l'atténuation. Quand tu vois en général, chaque immeuble ou chaque bâtiment ou كل مجموعة من السكان عندهم l'armoire اللي يكونوا هما متصلين بها. ولي زارموار من بعد هذوك تاع الحي هذا الحي الاول والثاني والثالث حيكونوا مربوطين مع بعضهم، ومن بعد هذا كيف حيكون الربط هذا حيكونوا مربوطين مع ارموار برينسيبال. احنا نعرفوا بلي لا فيبل بوند باسونت تاع الهاتف تتغير من 300 هرتز حتى 3400 هرتز. Et d'autre part, son rapport signal de bruit ou
القيمه بين الاشاره والبروي تكون من درجه 40 ديسيبل باش تكون مقبوله. Limitant la qualité du signal analogique transmis la voix et donc le débit du nombre de bits transmis, c'est l'informatique. Les supports de transmission pour l'acheminement du signal entre commutateurs peuvent être faits par soit du conducteur métallique, هذه la liaison اللي يعاونونهم انهم يديروا الاتصال يكونوا يا اما مستخدمين ميتاليك حديديه منهم لا بير تورسادي لو كابل كواكسيال، هذا من بعد ممكن تعرضوا لهم بطريقه مفصله، ولا دي ليزون اون اسباس ليبر يكون اتصالات في الهواء الطلق باستخدام الامواج الصوتيه ولا لي فيزو ارتيزيان. بيان سور هذه مش راح تكون ليبر في الهواء هكاكا، راح تكون لا ليزون هذه مربوطه سوا اترافير دي زانتين ولا لي ساتيليت. ولا عندي الاختيار الثالث اني نستخدم لا فيبر اوبتيك. داكوغ. لا توبولوجي دو ريزو اي اربوريسونت، ها هي الشكل تاعها يكون على شكل شجره، كاين تفرعات اي كونسو اوتور دو نو. دونك عندي عقد هذوما دو كوميتاسيون اللي يصرى بهم التبادل، فيهم الانتيليجنس دو ريزو اللي يكون يستخدم فيهم ذكاء الريزو اللي نستخدموه. Les signaux sont aigus dans ces nœuds, يكونوا حادين الإشارات في هذه العقد، puis la suite transmis par un multiplex. بعد كي يصرى التداخل ومش تداخل تشابك انه باش تصرى لا ليزون بين العقد هذه كامله. C'est grâce aux possibilités d'amplification, l'amplification اني نكبر la modulation et de changement de fréquence تغيير الفريكونس qu'offre l'électronique et développer le multiplexage permettant de transmettre un grand nombre de communications sur un même support. Donc, نفس الطريقة ولا نفس طريقة الاستخدام نقدر نبعث فيها عدد كبير من المكالمات. واش كاع نقدر نستخدم لي فيل دو كويفر من النحاس ولا الكابل كواكسيال ولا لا فيبر اوبتيك ولا لي زونت ارتيزيان. دونك هذو كل وسائل يعاونوني اني ندير الاتصال تاعي. Donc, on va la boucle locale, la structure arborescente. Donc, la structure تاعي واش معناها la boucle locale هي la partie comprise بين المستخدم و le central local de rattachement du réseau تاع الكوميونيكاسيون. دونك عندي هذا بالرسم الكبير هذا الريبارتيتور الموزع يكون متصل بموزع اقل منه، ولي بوين دو كونسونطراسيون هذوما. دونك عندك كليون عندك لاباري تليفونيك ولا ليني تاعك راح توصلك على ترافير ان بوين دو كونسونطراسيون، والبوين دو كونسونطراسيون هذا يكون متصل مع سو ريبارتيتور. سو ريبارتيتور راح يكون متصل مع الريبارتيتور برينسيبال. بيان سور كل منطقه عندها لي بوين دو كونسونطراسيون تاعها لي سو ريبارتيتور تاعها، بصح كل راح يكونوا متصلين بريبارتيتور واحد كبير. دونك عندي 3 زون اسونسييل. عندي لا بارتي برانشمون، عندي la partie distribution, عندي la partie transport. Donc, transport, distribution et branchement. هذا c'est un sous-répartiteur. Donc, sur كل تكونوا déjà عديتوا قبل على هذا وشفتوا لي ليني ولا كيفاه تكون لي ليزون باللي كابل هذوما. Donc, هذا le sous-répartiteur. La partie branchement, il y a la partie reliant les clients au point de raccordement. Tu vois l'image, le point de concentration. Ces liaisons sont réalisées avec des câbles en cuivre, donc les câbles benhas, une ligne composée d'une paire de fils transmettant la voix, les données, sous forme de signaux électriques. Donc, la partie branchement développée le câblage en façade, généralement des logements particuliers, donc et les petits immeubles actuels, une paire de fils de cuivre par ligne posés directement sur leur façade. Donc, هنا تلقى في العمارات ولا الاستخدامات ولا البيوت ولا الفيلات انهم يديروا لهم la liaison تاعهم بلا فاساد هذه. Tant que la plupart des immeubles disposent d'une gaine technique chargée de recevoir les câbles, chaque résident et d'une armoire technique recoupant les connexions. كما كنا نحكيو قبل انهم لهنا كاين لهنا تكونوا هاد متصلين مع السو كونسونطراتور مع السو ريبارتيتور et après le répartiteur. Donc la connexion n'est pas toujours
possible par câble. Donc الاتصال مش دائما راح يصير à travers un câble. قادرين par exemple في المناطق الجبليه نستخدموا la transmission radio, الاشارات بالراديو. Ces équipements émettent et recevoir les communications par faisceau hertzien. Donc هنا les équipements هذو كيفاه يصير الاتصال ولا الاتصال انهم à travers les communications par faisceau hertzien, par الموجات الهرتزيه. C'est la boucle locale radio لهنا اللي نستخدموها. D'accord. Donc, on dit que la partie distribution, c'est la partie des câbles de moyenne capacité. Donc, c'est محدودة متوسطة اللي هما يصلوا ما بيناتهم les points de raccordement يبعثوهم يكونوا متصلين avec le sous-répartiteur. نكملوا مع la partie transport. La partie transport, c'est la partie qui connecte chaque sous-répartiteur à un répartiteur qui fait كي تكون la liaison الاتصال هذا ما بيناتهم نستخدموا câble de forte capacité. لهنا الكابل راح يكون كبير. Chaque paire de cuivre correspond à un client. كل paire de cuivre هي من شخص معين ولا المستخدم تكون متصلة بالريبارتيتور. Donc jusqu'à distance de quelques kilomètres مستخدمين الاتصال يكون à travers عدة كيلومترات. Le répartiteur reçoit l'ensemble des lignes d'usagers et les répartit sur les équipements d'usagers aux centrales téléphoniques grâce à une jarretière. Terme consacré du fait de la partie des fils étendue entre deux points يكونوا متصلين à travers نقطتين l'un associé à l'adresse géographique واحدة عندها علاقة بالرقعة الجغرافية والأخرى بالéquipement téléphonique بالجهاز التليفوني. Le répartiteur, c'est un dispositif passif de câble centralisant les lignes de la zone de desserte تكون متصلة مع le centre d'autonomie d'acheminement, le CAA. Le rôle تاعها انها t'assurer la correspondance المراسلات بين la ligne et l'équipement téléphonique. Les centres d'autonomie d'acheminement sont capables de mettre eux-mêmes les clients en relation. هذا هو sous-répartiteur. شوف يعني une partie صغيرة ولا جزء مصغر من تكون هذه متصلة بالريبارتيتور وين نشوفوا تكون الحجم أكبر لأنه راح يكون فيه وحدة أكبر. D'accord. Donc, je vais laisser la structure en réseau pour le prochain cours, Inch'Allah. به ما تجيش la vidéo طويلة وتملوا منها. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.